मो भाई सावित्री भार नहीं आसीगला कि खरा हो खरार से होटी सावित्री भार नहीं देखु भार को खोला हेले देखिए आम झुआ आसी सांगे आसी ता नना पाखे शोई पड़ा तोते अने अने एत पूजा भी हो पार कौन बटी बटी पकाए जो ये पानी रे धुआ हबो हां धुआ ले धुआ करके अपन को बोतल आते बोल बोल के करके बाबा हमको मागलाड़ी करे हमरो खोरा हम तो करे था बनाए रहो से को आंधे तो आने का तुम बोल और नहीं जो रहो और सीए कितने कॉलेज में मु तीनटा ओपन हो दे मठ हो से नेजरी आ ये कोटी धुआ दे रोना बाहर कर दे नेजरी झिलिया जाई संत बडला मुठी आ रहे को जो केते नित जण मठ घर एबडो बडो बाहर मुका कोउटा ये ना एबडो बानु ये जानू ही है ना कोउटा बस जाए भात को वीडियो है कोउटा कोमु अच्छा कौन आई जगह तुम देख तापर नबन गड़ी गए लतारिया नहीं बटी पकाई खोई जा यही ना को ना से घर ये तो गला बावन बदलिया रहिबो काला बोला को कहला बदलिया रहिबो बदलिया रहबो कोन है बदलिया कोन रहिबो ये की लागबे तो कोन बा हबनी आ गदलिया नु आरो गदलिया हां गदलिया गदलिया कोन को तुम किछि बुझबानी गदलिया बोलते ना गदलिया गदलिया बाहर करना कह बापर आज सावित्री भार भाई आनिक आसी देखो सब कौन कौन आसचे दूरे की देखा कैमरा मो बड़ जा खोलुଛନ୍ତି सावित्री भार चूड़ी खोल गई चूड़ी साबुन हळदा हळदी मुझे सब पैसा कह दो साबुन हळदा मुझे सब कह दो पैसा गेली दे कह देला हां गेली ते कह देला कोन सब आइची कदल काम पाई जाई पेटकी हो जाई ठंडा तो खीरो बा पड़े अरे ओके खीरो आईची कदली आईची चूली आईची अरे ये कौन खाली आई कौन भोई की तो काट दो जाको काट दियो गाड़ी दो ना एटा है ए रे काट दियो रे डाला छापून सही सब जगह काट दियो ये अरे देखो क्या पालिश काट सब जन काट दे संग गाड़ी दे चला से बैग ले ले को पालिश एटा ना सिंदूर हळदा क्रीम आंबे बनस एटा रे आंब पणस ये होची उखुड़ा मिठाई आई उखुड़ा नहीं तो मिठाई करंती लिमिकी ये जीवा हम दी देई को घर का पई ये जार आउ से आ गुटे मझियाणी जार दीटा पुड़िया आ मो पई ए कार्टून रे अछि जन खोलिलु ए कार्टून ता आ ये पटरे परिबा जे से पटरे तो पुरी देखुछथि मजा बसी गोटी गोटी के खोलुछथि आ खीर बटल खीरटा नै जाऊ पूजा रे खीर भगवान सामने देखौला आ ये पटरे देखो एपटर अच्छे बहुत प्लेन चूड़ी लगाए ना प्लेन चूड़ी मोबाइल नहीं जाए नहीं से मना कर
ଦେଖିଲେ ତମର ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଏଥିରେ କ'ଣ ପରିବା ଆଉ ଅଛି ସୁବିଧା ଦେଇଛି ତାର ଆଉ ଇଏ ଲୁଗା ସେଇଟା ନୁହଁ ନା ସାହେବ କ'ଣ ସେ ଲୁଗାଟା ନେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୁଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ତ ଜରି ସେ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେ ଜରି ଆଉ ହଉ ଆକୁ ଧନ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ପୁରେଇ ଦେଲୁ କ'ଣ ଯାଉଛି ରହୁନୁ ଭାଇ ଆସୁ ଭାଇ ଦେଖା କରି ପଳେଇବନି ଦେଖା କରି ପଳେଇବ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆଣିକି ଆଇଛୁ କ'ଣ ଟିକେ କହ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସେୟାର କର ୱାଚ୍ କର 4 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ଏଇଗୁଣା ସବୁ କର ହଁ ମୋ ଭାଇ ସବୁ କହିଲା ଦେଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ କରି ଶୋଇ ପଡ଼ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଟା କାହିଁକି ଅନେଷ୍ଟଲି ସାରିବେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଅନ୍ କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଧନ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ କି ମା ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଆଣି ରଜ ଜିନିଷ ତ କହିଲୁନୁ ଆଉ ଇଏ ଜରିରେ କ'ଣ ଧଇଲେ ଜରିରେ କ'ଣ ବାପା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ନା ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ତ କିଛି ଆଣିଲୁନୁ ମତେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଯାହା ଦେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ପଛପଟରେ ଦେଲା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କାଢ଼ିଦେ ନବୀନ ସରକାର ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରହିଗଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକିନା ଆଉ 5T ବ୍ୟାଗ୍ ଯାହା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କିଛି କାମ ଦେଉଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଭାର ଯିବା ପାଇଁକା ନା କ'ଣ ଧନ ଗେଲି ତୁ କିଛି କହୁନୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଆରୀ ଗେଲି ଇଏ ଆଇଛି ମୋ ତା ଦାଦା ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛି ମୋ ଘରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନେଇ ଗେଲି ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେଲ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଦେଲ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ ନମସ୍କାର କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ ନମସ୍ତେ ସେଠୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ କର କହୁନୁ ହଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ରଖୁଛି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୂଜା କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଏବେ ରଖୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ମୁଁ ସିଆରେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ପଟରେ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ନା ଚୁଡ଼ି ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ତା ମାମା ସବୁ ଦେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ମିଠେଇ ଆଳୁ ଚୁଡ଼ି ବଜାରଟାରେ ଦେଉଛି এইটা হলো কদল ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଥିଲା ମୋ ଝିଅରେ ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲା ବି ମୋ ଭାଇ এটা ବି ଆମ୍ବ ଏବେ ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ରଖୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବା